अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जवार मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जवार पिजन पेट्स एंड को। सबसे पहले दोस्तों माजरत है क्योंकि काफ़ी अर्सा मैं वीडियो से दूर रहा हूं, तकरीबन आपको वीडियो भी नहीं दी, तो इसके लिए दोस्तों माजरत है। तकरीबन दोस्तों आपको पता है ना, मैं गांव में रह जाता हूं तकरीबन अक्सर, तो जब मैं इधर कबूतरों के पास नहीं होता फिर वीडियो से भी थोड़ा दूर रहता हूँ। तो अब वापस आया हूँ थोड़ा काफ़ी दिनों के बाद, तो इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगा जितने दिन इधर ही हूँ दोस्तों, तो वन बाय वन आपके साथ जो भी मालूमात है शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो और उसके अलावा एक और मैंने सोचा दोस्तों, आप दोस्तों की खातिर, काफ़ी दोस्त परेशान भी रह जाते हैं कि उस्ताद जी की वीडियो नहीं आ रही भाई की, तो उसके लिए मैंने एक और चीज़ सोची है। चलो अगर जब मैं इधर से नहीं होता कबूतरों के पास, तो चलो कोई ना वीडियो व्लॉगिंग की आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने ये भी सोच रखा है। उसके बाद दोस्तों पहले कुछ मोबाइल वगैरह भी मेरा गायब हो गया था, तो वो भी मसला था। एक जो नंबर था वो भी मेरा यूँ ही समझ लें, जो आपको दिया हुआ था व्हाट्सअप नंबर पहले मैंने, वो भी गायब हो गया था। तो अब एक नंबर आपके साथ न्यू एक शेयर करो, मैंने न्यू नंबर लिया आप दोस्तों की खातिर। नंबर भी नोट कर लें सबसे पहले, उसके बाद एक छोटा सा फार्मूला भी बताता हूँ जो इनको खुराक वगैरह देनी है। और कबूतर भी मैंने तकरीबन काट रखे हैं, वैसे तो गर्मियों में लड़ाता हूँ, टाइम टेबल की वजह से मैंने काट रखे हैं कबूतर। जो कबूतर फांटे मारने वाले हैं ख़ास तौर पर वो काट रखे हैं, बाकी कबूतर फिर रहे हैं क्योंकि मेरे पास छोटे पीछे भांजे होते हैं तो वो संभालते हैं कबूतर छोटे बच्चे, तो इसीलिए मैंने काफ़ी कबूतर ना काट दिए थे। कुछ कबूतर एक्सपायर भी हो गए बच्चों से, 2-3 कबूतर, क्योंकि इन्हें ज़्यादा समझ नहीं है इसलिए। और नंबर की बात रह गई दोस्तों, नंबर नोट कर लें 0317 62 62 806। जस्ट व्हाट्सअप पर बात करनी है तो डायरेक्ट कॉल नहीं करनी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वॉइस मैसेज कर दिया करें, जैसे मुझे मौका मिलता है आपको मैं इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूंगा इस नंबर पर। वो पहले वाला नंबर जो है मैंने 0308 वाला, वो नंबर एक्सपायर हो गया, उस नंबर पर बात नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि वो सिम मेरे नाम नहीं थी, ज़ाया हो गया। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करनी है दोस्तों, जब आपने कबूतर काटने हैं तकरीबन 6वां महीना 7वां महीना, तो ये 2 महीने आपने ना कबूतरों को कोशिश करनी है बाजरा कम और गंदम ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। गंदम से मुराद तकरीबन ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इससे मैंने ना ये गंदम पड़ी है, ये देखें दोस्तों, ये मैंने गंदम तकरीबन कबूतरों को खिलाने से पहले ना 1 घंटा पहले भिगोई है। 1 घंटा पहले भिगोने से ना इसकी हीटनेस जो होती है ख़त्म हो जाती है। वो कोशिश करनी है गंदम भी पुरानी चल जाए तो बेस्ट है, वरना न्यू गंदम भी हो, नो टेंशन नो इशू। तो इसकी ना पानी में भिगोने से हीटनेस इसकी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। और गंदम खिलाने से कबूतर एक तो सेहतमंद रहते हैं, गर्मी महसूस नहीं करते और हीटनेस नहीं करते कबूतर, वीआईपी रह जाते हैं तकरीबन। इससे मोटे भी रह जाते हैं कबूतर, आपके सामने माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, मस्त भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। ये देखें खाते भी शौक से हैं कबूतर तकरीबन। ये देखें, ये यूँ समझ लें दोस्तों, ये देसी फार्मूला है और वीआईपी फार्मूला है, वीआईपी। और आजकल कबूतर कुछ वायरस की वजह से जो 19-20 मौसम हो रहा है, इसकी वजह से ना आँखों में नज़ला आ रहा है, तो उसके लिए आँखों में नज़ले के लिए आपने लेना है डेक्साक्लोर या मैथाक्लोर, ठीक है। तो मेडिकल स्टोर से वो सिरप लेना है, वो इस्तेमाल करना है, सॉरी सिरप नहीं, ड्रापर है, वो आँखों में इस्तेमाल करना है इसके लिए। और कोशिश करनी है एथ्रोसीन अगर मिल जाए 250 mg वाली, तो दूसरे तीसरे दिन आप लोगों ने ना पानी में आधी गोली तकरीबन पीस के ना पानी में हल करके टोटल कबूतरों को पिला देनी है। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैंने कहा आपसे थोड़ी सी वीडियो इस बारे में शेयर कर लेता हूँ। कल एक आपको तकरीबन अर्क बताऊँगा, माशाल्लाह बहुत प्यारा अर्क है कल वाली वीडियो में। तो इंशाल्लाह वो आपने अपने कबूतरों को टोटल को इस्तेमाल करना है, चाहे आपके कबूतर उड़ रहे हैं या नहीं उड़ रहे। उसके बाद जब कबूतरों की पर पटाई करेंगे आपके साथ तेल भी शेयर करना है। तो इंशाल्लाह जिन भाइयों के कबूतर उड़ रहे हैं ख़ास तौर पर, तो वो भी मुझे बता दें, नंबर मैंने आपको दे दिया है। इंशाल्लाह मैं आपको खेल बताता हूँ, तो इंशाल्लाह कबूतर आपके काम करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास खेल अच्छे पड़े हुए हैं।
جو بھائی ماشاءاللہ انڈیا سے ہیں، افغانستان سے محبت کرتے ہیں، پشاور، اس کے بعد باقی بھی جتنے دوست ہیں باہر کے یا تقریباً پاکستان کے جو بھی محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ضرور کوآپریٹ کریں گے میرے بھائی، اللہ خیر کرے گا، محبتیں بانٹتے رہیے گا ایسے، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جن بھائیوں نے ویڈیو دیکھے نا، ہر بھائی نے کمنٹ کرنی ہے، حاضری دینی ہے کمنٹ میں، ماشاءاللہ لکھنا ہے یا اوکے لکھنا ہے یا ڈان لکھنا ہے کمنٹ میں، اور لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو، ٹھیک ہے، کیونکہ تقریباً 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں تو میں نے یوٹیوب پر ویڈیو نہیں ڈالی، آپ دوستوں کے سامنے مجھے پتہ ہے آپ دوست ویٹ بھی کرتے رہ گئے ہیں، ویڈیو میں نے کوئی بھی نہیں ڈالی، تو اب ویوز اچانک سے یوٹیوب والے نا کم کر جائیں گے، مجھے پتہ ہے اینالیٹک جو ہے نا اس کا ڈاؤن جا رہا ہے، تو اللہ خیر کرے گا دوستو۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت جلدی کھاتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں، یہ کچھ چھوٹے پٹھے بھی نکلے ہوئے ہیں میرے، یہ ریسر وغیرہ 1-2 جوڑے میں نے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ماشاءاللہ بالکل فٹ ہیں اسی گندم سے، اگر جوڑوں والے کبوتر ہیں وہ بھی فٹ ہے، ہو سکے ان میں تھوڑی سی باجری مکس کر دیں، یعنی کہ اگر 1 کلو دانہ آپ کھلا رہے ہیں نا 50-60 کبوتر کو، تو 1 کلو میں 3 پاؤ گندم ہونی چاہیے، 1 پاؤ باجری ہونی چاہیے، تو پھر زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ باجری کا چسکا بھی لیتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور گندم بھی کھاتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چیز، جلدی کھاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں، ان میں بیمار نہیں ہوتے، گندم میں گرمیوں میں گندم کھانے سے تقریباً بیمار بھی نہیں ہوتے، ہر سال ہم یہی استعمال کرتے ہیں، ہماری تو گھر کی گندم ہوتی ہے اپنی، تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نو ایشو، آپ باجرہ بھی لے لیا کریں، باجرے کو دھونا ہے اسے زیادہ دیر بھگونا نہیں، اگر آپ باجرہ کھلاتے ہیں تو اس سے نا بھگونے سے تقریباً یہ فائدہ ہوگا دوستو، جو بھی دانہ ہوتا ہے نا اس کی ہیٹنس ختم ہو جاتی ہے، جو گرمائش ہوتی ہے ہیٹنس ہوتی ہے، جیسے کبوتروں کے اکثر نا گلے پک جاتے ہیں، منہ پک جاتے ہیں، تو ہیٹنس ان کی ختم ہوتی ہے اور کبوتر خوش مزاج رہ جاتے ہیں، بیماری کی طرف زیادہ نہیں آتے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی، آپ تمام دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ ہے، اللہ حافظ دوستو۔ انشاءاللہ کل ایک میں نے آپ کو تقریباً ارک بتانا ہے، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، کبوتر جو سوکڑے میں آتے ہیں نا، اچانک دانہ کھانا چھوڑ جاتے ہیں، ہیٹنس کر جاتے ہیں، سوکڑے میں آتے ہیں، تو وہ ارک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ، میرے پاس آج پڑا نہیں ہے، میں اس کی آج پک لے کے آپ کو بتا دیتا، انشاءاللہ میں شام کو آج لے آؤں گا میڈیکل سٹور سے، پنسار سٹور سے، تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے، میں نے اپنے کبوتروں کو بھی دینا ہے، اس سے کبوتر خوش رہ جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر ماشاءاللہ سارے خوش مزاج ہیں اور بہترین ہے، کسی کبوتر کو کوئی فالٹ بھی نہیں ہے، تو اوکے دوستو، اللہ حافظ، کافی بڑی ویڈیو ہو گئی ہے، امید کرتا ہوں، اور ویڈیو کو لائک کرنا، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا آگے دوستو، اوکے دوستو، اللہ حافظ۔